Ladies and gentlemen, welcome once again. My name is Jabulani Sinyazo, and I'm not going alone. I'm with the news editor of the Rustenburg Herald, Mr. Valdi Volsking. And as we do every week, we're going to talk about what's in here. So Valdi, let's start with the front page. Just tell us what's happening there. Goeiemôre almal. Ja, Jabulani, ek dink hierdie tyd van die jaar is ons op 'n stadium wat ons nie meer lus is vir werk nie. Eish, Valdi, Die feesseisoen het aangebreek, of is op die punt om los te bars. En ons mense het reeds begin geesvang. Sommer in hierdie week se voorblad skop ons af met 'n lekker feestelike foto van Mitsos Grill restaurant in Rustenburg wat sy eerste verjaarsdagpartytjie gehou het. Dit was 'n feestelike geleentheid. Daar staan laat gevyf en lekker gekuier en vreeslik geëet. Ons het regtig gesmil. En ja, dit is omtrent die by om hierdie vakansieseisoen in te lei. Terwyl ons nou daarmee begin, die op en af van 2020, soos wat ons hom noem, dis al die lief en leed, die hoogtepunte, die laagtepunte van die afgelope jaar met en sonder COVID. As jy so vinnige oorsig wil hê oor wat hierdie jaar als gebeur het op die nuusfront, oral in Noordwes, dit is 'n digitale weergawe van al ons nuusbronne in die Noordwes provinsie en spesifiek in die Noordwes koerantgroep se taal. So jy kan daar, hier's 'n skakel, jy kan daar klik, dan gaan lees jy al die jaar se hoogtepunte en laagtepunte heeltemal verniet en gaan maak 'n groot beker koffie en steek jy pyp op en dan kan jy lekker kuier. Jabulani, jy het heel wat nuus hierso verband met Eskom. Valdi, let's talk about Eskom. Now, before I get into that, we know that we're heading towards the festive season. And the demand for electricity is going to be very, very high. So we're going to be experiencing something like power cuts because of the demand of the electricity and the lack of supply. Now, Eskom has embarked on a campaign to move around townships and places in and around Rustenburg to get rid of illegal connections. Now, they did such a campaign in Moderspruit in Bapong. There's a village called Bapong as you move towards Pretoria. So they did an excellent job. You can see on page 2 of this week's edition of the Rustenburg Herald, there are pictures there of technicians taking out the illegal cables, and there's also a warning that consumers must not by all means use illegally connected electricity. Then also there's a concern also on page 2 about a potential shutdown of Rustenburg. Now, if you are thinking of shutdown, you'll remember that time when the taxi industry shut down the entire Rustenburg because they had grievances. Now, this one is politically related. I'm not going to go into more details, but you can go to page 2 of this week's edition of the Rustenburg Herald. I don't know, what do you have on your side again? Jabu, ja, dis polities gedrewe. En ons dink die mense sal maar hulle verskille moet besleg en bylê en ons kan nie nog weke en maande van oponthoud en inkamping en inperking bekostig nie. Jabulani, terwyl ek nou bly by die feesseisoen, vir die mense wat daarvan hou om ietsie by te gooi, jy weet, watertjies by te gooi. AfriForum het 'n studie gedoen oor die gradering, die gehalte van waterbronne, munisipale waterbronne in Noordwes. Daar's 3 kategorieë: plekke wat voldoen aan die vereistes, plekke wat nie voldoen aan die vereistes nie, en dan plekke wat heeltemal uit die bus uitval, waar dit 'n groot risiko is om daai ietsie by te gooi, wat jy liewer maar jou mengseltjie moet gaan koop by 'n afsonderlike onafhanklike handelaar. Dis 'n risiko om die kraan oop te draai en water te drink as jy op sekere plekke in Noordwes bly. Kyk gerus op bladsy ook 2 van hierdie week se uitgawe. En ons sê ons bestuur veilig, nou sê ons maar ook drink veilig. Kyk wat jy ingooi. Well, it seems like it's very funny. It seems like everyone is going to the courts nowadays. Now, why I'm talking about that, you remember there's a story about a leaked matric exam. Okay, yeah. No, this year we had about 2. I think it was paper 2 of physical science, and then we had paper 2 of maths. Now, the Department of Education recently decided that, you know what, we're just going to ask the learners to do a rewrite. So SATU, the teacher organization, said, you know what, this is not fair. We're not going to have that. So we're going to challenge that decision in court. But strangely enough,
all the learners are also following Satu's example, because some of them, they want to go and to go to the courts, and you know what, that decision, they want to stop that decision. They want everything to go through. They want to pass their examination without rewriting them. So we have a story on page 3 of this week's edition of the Rustenburg Herald. Okay, net soos die Eskom installasies, as ek moet betaal almal. As ek moet leer, dan leer almal. Ja. So kom ons doen dit reg. Jabulani, op die nuusfront, ons is 'n mynbou gemeenskap. Impala, Implats word verwelkom deur AP Ventures, dis 'n internasionale beleggers en noteringsmaatskappy. Impala het aangesluit as 'n belegger en het ook 'n lid op die advieskomitee van hierdie raad. Dit plaas Implats vir die soveelste keer in die voorpunt vir internasionale handel wat mynbou betref en 'n toonaangewende rolspeler in die bedryf. Jabulani, ek weet nie of ons iets daaroor gaan sê nie. Okay, hier sal weer geknoei met belastinggelde, inkomstediens. Wat weet jy daarvan? Now, before I go into that, Valdi, this one is very important because I spoke about it last week. I'm going to speak about it again because it's very important. Now, we all know that we are looking for, there's a lot of people looking for work. People are desperately looking for work. Now, once again, I say to you, our viewers at home, whenever there's a job offer and then you apply for it, whenever they say to you, you have to pay a certain amount, run as far away from that advert as you possibly can, because possibly it's a scam. Now, speaking about that one that you just highlighted, SARS, you know, there are people who would come to you and say to you, you know what, we will do your, what do you call it? SARS Your return. opgave, Your return. yeah. You must be very careful when it comes to that. These people are also targeting organizations. They will come to companies and say, you know what, we're going to do the filing on your behalf. Now, what they do is, once they receive the money on your behalf, they take it and then they tell you that you don't have anything. Jy kry niks So terug nie. be very, very careful about that. The warning is on page 5 of this week's edition of the Rustenburg Herald, as well as other helpful tips that you're going to need to survive this festive season. Ja, ons mense moet maar op die uitkyk wees vir geknoeiery en vir swendelstrekke. Daar's baie hierdie tyd van die jaar want almal wil 'n geldjie maak. Almal wil Kerspresente koop en lekker eet. So wees versigtig wie jy in jou huis toelaat of aan jou deur laat klop. En besop vir die daar duisende, wil ek amper sê, skelmstreke op die internet. Ja. Jy is baie blootgestel. Jabulani, soos ons reeds gesê het op bladsy 10 hierdie week, alles oor die groot party by Meatsos restaurant. Was tot laat gekyk, dit was te lekker. En dan in 'n spesiale aanbieding hierdie week is dit ons 'n baie klein invoerseltjie oor die sogenaamde staycation verskynsel. Dis 'n ander woord vir arme mense, soos ek. Vir mense wat by die huis gaan bly, met Jan Thuis bly se karretjie ry. Hier's 'n baie klompie plekke in Rustenburg en omgewing in Noordwes wat jy nog nie gesien het nie. So voor jy nou daaraan dink om ver te ry, slaan dan miskien hierdie stukkie invoegseltjie oop en kyk wat het jy nog nie gesien in ons omgewing nie en wat mag die moeite werd wees om aan te loer. Spaar geld, bly by die huis, wees veilig en geniet dit by die huis soos baie van ons hierdie jaar sal moet doen. Van kos maak gepraat, mense wat lief is vir sampioene, mushrooms. Ons het 'n besonderse kook hierdie week. Kollega Kristal Wessels het gaan kuier by mense wat 'n koningsmaal maak van sampioene, die immer gewilde mushrooms soos hulle sê. Kyk na ons kookbladsy en miskien het jy ietsie om op daai snikete warm Kersdag voor te sit terwyl jy en jou familie kuier en wag vir koeler dae voordat jy die braaivuur aansteek. Ons hoofartikel hierdie week is weer gewy aan ons agbare openbare beskermer wat weer slag gekry het in die Pretoria se Hooggeregshof. Weer 'n kostebevel teen haar, weer 'n verslag wat verwerp is. Moeilike tye. Ons weet nie wanneer gaan iemand die boodskap kry dat sy skynbaar nie geskik is vir haar pos nie. Ja. Maar ons sê nie so nie, dis wat die hof sê. En dan 'n bietjie afsluiting, as ons dan nou kan op 'n sportnoot. Die afgelope naweek was daar groot sensasie by Sun City golfbaan in Rustenburg toe die SA Ope daar gespeel is. Vir 'n Suid-Afrikaner, vir 'n verandering het 'n Suid-Afrikaner weer die trofee gewen.
Obvious. En hier's ook 'n wenner van 'n amateur afdeling wat ons hierdie week aankondig. Mooi foto van Christian Bestuidner met sy trofee. Hy het in die afgelope klompie weke baie sukses op die sogenaamde golf circuit behaal en hy staar 'n blink jaar in die gesig. So Belani, dit is kortliks hierdie week die hoogtepunte soos ek hulle sien. Ek dink ek sal daarmee afsluit en groet tot volgende week. Ons het daarom nog so 2 koerante oor voor die einde van hierdie jaar. And we've got 2 last bulletins left. We thank you very much for joining us each and every week. And as we always say, we're going to be here same time, same place next week. So from Jabulani Sinyazo and the news editor, it's goodbye for now. Mooi bly.